what is the eating the dehumidification. I think already it is covered by Dr. Shivu, and then I will talk about. हाय वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग आशा कर बहुत भल खुशी थे भी बहुत भल खुशी अच्छी जय जगन्नाथ आपको नुआ ब्लॉग को आपको वेलकम करुच्ची आपने जानी प्रीवियस ब्लॉग रे मु ट्रेन ट्रावेल करके आसी वुहान रे पहुँचती आज वुहान रे मोर फास्ट कॉन्फ्रेंस अच्छी तो आपने भी डाउट करेंगे जे माने माने कॉन्फ्रेंस रे एक्चुअली कौन हुए तो आज मु टोटाली कॉन्फ्रेंस रे ट्राए करी सबकि रेकर्ड करने आपको देखेबी जे कॉन्फ्रेंस रे एक्चुअली कौन हुए आउ देखिपे माने यही कॉन्फ्रेंस आमको माने गोटे ऑलमोस्ट 5 स्टार होटल बुक कर देइचंती आ रूम रो देखिपे केम देखा होची मो सबुर सुविधा अच्छी तो एबे टाइम है पाखापाखि 7:50 पाखापाखि टाइम है तो एबे ब्रेकफास्ट करी ब्रेकफास्ट कला परे यूनिवर्सिटी के जीवी आ यूनिवर्सिटी मोर आज सेकेंड टॉक अच्छी माने फास्ट टॉक को प्रोफेसर अच्छी सेकेंड रे मो टॉक अच्छी मु प्रेजेंटेशन देवी आज तापाई किसी नर्वस है प्रिपरेशन करी देखा जाओ कौन केमती कौन जाऊँगी तो चलो ब्रेकफास्ट करके जीवा आउ एठी देख पारिबे आपण माने एठी ब्रेकफास्ट रो व्यवस्था है माने टोटल टेबल लगी जाई भलिया तापर एठी सब खाइबा डिस्क भी अच्छी से खाइबा डिस्क नहीं कि ब्रेकफास्ट करिवा आउ हेलो गुड मॉर्निंग से हाय टू माय हाय आपको देखो माने आंकर कौन कौन ब्रेकफास्ट मिले ये देखिए विभिन्न प्रकार माने चटनी से धनिया पत्र सब अच्छी तार एटा मानता बोली कौन कहते बोधे ये ब्रेड आइटम गोटे अच्छी देखिपारे तापर एठी देखिपारे एठी से भाया ब्रेड आइटम अच्छी एठी देखिपारे से भाया ब्रेड आइटम अच्छी तापर एटा गाजर कौन कौन अच्छी एठी कॉर्न अच्छी एठी साग भाया बॉइलिंग भाया अच्छी एठी बिलाती भाया अच्छी एठी पानकेक तापर टी देखिपारे टी अच्छी एठी जूस अच्छी एटा जूस सेंटरटा आउ एपट्रे एमती देखिपारे आ कौन कौन एमती आइटम अच्छी मुझे नहीं नेला पर खाइला पर आपण मान देखौछि एटा कौन अच्छी एटा माछर मत लगुछि गाजर चलो खाइबा अंडा भी अच्छी अंडा खाईदे चलो देखिपारे मु कौन कौन नहीं जूस नहीं से आलू ना गाजर कौन गोटे थिला सेटा नहीं केक नहीं पानकेक ये साग भाया कौन अच्छी ये देखिए खाइबा खाई सारा पर आप कथा होची या थैंक यू yeah I was not expecting juice will be warm like yeah yesterday I sleep around maybe 1 o'clock because I just prepared my slide I have not gone through so that's why I was just looking what are things inside the slides okay second let's see did you prepare your slides or you are facing still the VPN issue? I'm still not able to really connect. Or you can take my help. I have the VPN access. I can. Okay, then that would be Yeah. I tried out Shadow Rockets on my phone, but still the connection is not really Yeah. reliable. It looks like it connects and then I need to keep reconnecting to new servers every time. We'll try today. Okay. After my talk. The food, I think it is good. I think. Yeah. Good. I was not expecting this kind of food I can get. I was not expecting because in my university I did not able to find not that much of good food. It's still available, not that much of good. And I don't eat any meat. That is my main problem. The options are limited. Yeah. Earlier while I came here first time, at that time I did not used to eat also fish and egg also. Yeah. Then after coming here, then I think I have to start. Otherwise, it is very difficult to survive here.
you did not eat fish and egg before coming here. Okay. Then I started because initially I lost around 1 to 2 kg weight, and I used to do regular gym also. That's why I thought I should eat something protein. Yeah, that's difficult when you're in a new country and Yeah. ପରେ ଦେଖା ହେବ। ଏବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇକି ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଇନାରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ମୁଁ ଦେଖେନି ଚାଇନାରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି। ବାକି ଆଜି ପୁରା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ଚାଇନାର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କିଛି ଖାଇବା ଥାଏ। ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଭେଜ୍ର ବି ଅପସନ୍ ଥିଲା, ନନ୍ଭେଜ୍ର ବି ଅପସନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଭେଜ୍ ଖାଇଲି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଇଲି। ଅଣ୍ଡାଟା ତ ଭେଜ୍ରେ ଗଣତିକୁ ହୁଏନି, ବାକି ଖାଇବା କଥା ଖାଇଦେଉଛି ଟିକେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହିସାବରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉଛି ହେଲା, ସକାଳ ପାଖରୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା। ଆଉ ଆମ ହୋଟେଲଟା ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ 17 ଫ୍ଲୋର୍ର ଏଇଟା ହୋଟେଲଟା। ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ହୋଟେଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ 17 ଫ୍ଲୋର୍ର ହୋଟେଲଟା। ମୋର 4 ନମ୍ବର ଫ୍ଲୋର୍ରେ ମୋର ରୁମ୍ଟା। ତ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଜାଣିଗଲି ଯେ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ମାନେ ଆମର କନଫରେନ୍ସ ହେଉଛି, ମାନେ କେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂରେ। ତ ଏବେ ସିଆଡ଼ୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ଜାଣିଗଲି ରାସ୍ତାରେ କୁଆଡ଼େ। ବାକି ଏଠି ପାଣି ବି ଏଠି ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ, ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ସେଇପାଇଁ ଛତାଟା ବି ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲି। ଦେଖିବା ଚାଲ, ଏତେ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା ଦେଖିବେ ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ପାଣି କେତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଣି, ରାସ୍ତାରେ କେତେ ପାଣି। ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି। ଏହି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାମ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଚାଇନା ନର୍ମାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, CCNU। এইভଳିଆ ଦେଖିପାରିବେ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ଅଛି, ଏଠି ପାଣି ଫାଣି ଅଛି। ଚାଲ ମୁଁ ବିଲ୍ଡିଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ତାପରେ କଥା ହେବା। ଚାଲ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ। ବିଲ୍ଡିଂର 4th ଫ୍ଲୋର୍ ଏଟା ଥିଲା। ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ମାନେ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଇଛି, କ'ଣ ଟକ୍ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ନାଁ ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। 11ଟା ବେଳେ ମୋ ନାଁ ଅଛି, 11ରୁ 11:45। ନରେଶ କୁମାର ପାତ୍ର, ଇନଫରିଂ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍ ଷ୍ଟାର ବାୟ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଦେଖିବା ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଟକ୍ ଯାଉଛି। এইভাবে ଏଇଠି ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଛି এইଭଳିଆ ବିଲ୍ଡିଂରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ନୂଆ ଜିନିଷ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି ଏଠି ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ମସ୍ତ। ୱାଓ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭ୍ୟୁ, ମସ୍ତ ଲାଗୁନି? এইଭଳିଆ ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଏଠି, ମାନେ ଚାଇନାରେ এইଭଳିଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୁରା ମସ୍ତ ପୁରା। ୱାଓ ଗଜବ। ଚାଲ ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି କିଛି ଫର୍ମାଲିଟି ଥାଏ ନା, ତ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଚାଲ 409ରେ ରୁମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେପଟେ ଯାଇ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। 409ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ଯିବା। ଆଉ এইଭଳିଆ ଦେଖିପାରିବେ ରୁମ୍ ଭଳିଆ ଅଛି ଏମିତି ସବୁ। এইଭଳିଆ ରୁମ୍ ଅଛି 409। ହଁ ni hao. Yeah, my name is Noresh. You have to do the registration things. Oh, okay. Oh, yeah, this is the room number 409. 我是这儿的新生，然后他说要求我都要参加，我要进来。ये देखिପାରିବେ এইଭଳିଆ ରୁମ୍ ଅଛି ଏଠି। এইଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ID କାର୍ଡ଼ ଦେବେ।这个是啥？ Okay. So Oh, yeah, this one. okay, please sign here. Okay. Okay, you can choose. Okay. Yeah, I need. So, yeah, this one I have to click. Yeah. So have you received the card? No, I have not received. Okay, so 311, just sign here. Here. This is room number or what? Yeah, do you have a room number?
Yeah. 4018. Yeah. Okay, this your name. Yeah. This is a gift for you. Oh. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah. This is a certification. Want to receive? Okay. Thank you. So ये सब मिलला एठी देख परिबे एवला रूम अछि एवला रूम अछि एठी प्रेजेंटेशन टाइम पड़ियो Ni hao. What's your name? My name is Lily. Lily. Oh, nice to meet you. ये बसिकी टिके रेडी हो टिके पढ़ापढ़ी करिया तापर आज मोर टॉक अछि सेकंड ईयर ओह माय गॉड बहुत किसी जिन देते आईडी कार्ड देते देखिपारे ये मो नाम भी लिखाई थी आप देखिपारे ये गोटे कार्ड देते कार्ड तो मत मिली आगुरी Oh, I can return this one. Let's see, I will do it later. तापर सर्टिफिकेट भड़ा देते गोटे सर्टिफिकेट जेट मुझे अटेंड कली बोली तापर ये गोटे गिफ्ट देते कप भाया गोटे गिफ्ट देते ये गिफ्ट रखा पर देखिए कौन करवा चलो टॉक स्टार्ट है आप देखा चलो properties of neuron star using the TOV equation. I think already it is covered by Dr. Shiv, and then I will talk about the methodology of my project. Then I will show some interesting results of my project, and I will try to conclude my talk with some summary. So let's come to the life cycle of stars. So initially we know like industrial clouds are there, which is called nebula. And these industrial clouds consist of particles, molecules, and dust particles. And due to the gravitational force, these industrial clouds got compressed and form a like dense region, which is called photostars. ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ମାନେ ଟକ୍ସ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଆଉ देखिपे पचर सब जी सब अटेंड कर सब पचर चल चल जाऊँच आगे देखिपारे ये जाऊँ यूनिवर्सिटी रे तो खाइबा टेबल देखा आप सब चलो सो यू कैन सी वी केम टू द कैफेटेरिया एरिया and where we will eat food. Let's see, I will take the plate and I will eat. After that I will show you what are things I am eating. Finally खाइबा नहीं के आसे कि पहुँच गली आ कौन खाऊ आप देखा आ देखिपारे ये केमती कौन लोक पिला के देखिपारे आ कौन खाऊ आप देखा जस्ट वेट ये देखिपारे ये कौन खाऊँ यहाँ नहीं डिजर्टर फ्रुट्स नहीं भात नहीं आटा कोबी सीजा नहीं ये हूँ मोर सांग मंजुनाथ आठी सांग ये भ्यू अच्छे चलो मु खाइबा एंजॉय कर सारापर आपण कथा हो खाई सारापर आपण कथा हो चलो एबे पाखापाखि टाइम है माने 4टा पाखापाखि टाइम है माने खाई सारा पर आमर पुणी आउ गोटे सेक्शन है सेटार नाम है ग्रुप डिस्कसन तो ग्रुप डिस्कसन रे कौन कले ना माने जो मैंने टॉक देते माने सकाଳେ 2 जन टॉक देते मुझे आउ जन गोटे पिलाटा देता चाइना रे पिलाटा तो आम 2 जन को स्टेज ऊपर बसईदे बसला पर समस्त रैंडमली क्वेश्चन पचारे क्वेश्चन आंसर देलु आंसर देला एबे जस्ट सरीला
सरला परे आमे जाऊचु होटल को जाऊचु। तो आज रातिर डिनरटा माने थाइन कॉन्फ्रेंस डिनर बोली तो सर स्पेशल डिनर किसी ना तो जो भाई आम कैंटीन जाई खाऊ से भाई कैंटीन जाई खाइबा पड़ो। तो भावुचु ब्लॉग को यही एंड करी आज ब्लॉग। तो आज डे 1 थिला यही कॉन्फ्रेंस रो भावुचु आउ इंटरेस्टिंग जो दिन डे थी से दिन रेकर्डिंग करी आउ एमती डेली रेकर्डिंग करी ना पैना बोर भी लगे आपण मानू मु खाली आपण मानू गोटे रिसर्चर हिसाब से केमी कौन गोटे डे पास हुए कॉन्फ्रेंस रे तो सेटा शो करने आज वीडियो मोटिव थिला। तो भावुचु आज ब्लॉग को यही एंड कर केमी कौन लगिला मोर माने रिसर्च जर्नी रे मीटिंग गोटे अटेंड कली तो आप मैंने कमेंट करी जन पारे आ जो मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो को देखुते प्लीज सब्सक्राइब करेंगे आउ किसी भल पाइबा भी दे पारे। तो रोची जय जगन्नाथ बाय बाय टाटा समस्त भल खुशी रुहतु।